pupuntahan kami guys. Emergency, emergency. Oh, tama yung kapit. Guys, kami guys, no? Napakadami bibili namin guys. Oh, 1 kilong bako lang. Napakadami, 1 kilong bako. So, pupunta kami ng ano ngayon, hardware. Hardware guys. Hardware guys. Oh, emergency, emergency. Dami, on the beach. Uling, Dr. B. Yan guys, so nakatapos ng aming mag-content guys. Oo, yan tayo. Nakatapos ng aming mag-content, no? So yan, may pupuntahan kami guys. Magbibili kami ng bako. Bili kami ng bako guys. So, bako. So, bako. Kasakuan pa lang sa Bisaya, lansang. Ayaw mo naging kami drive. Oh, awang. Awang, oh. Sa tuntok lang ako, Yun, nasuko. Ang init na kasi guys, ngayon panahon nyo guys. So, nagsanbiting kami. Nagsanbiting. Malamig mo yung araw dito sa amin. Napakalamig guys. Sobrang lamig guys. Lamig talaga. Saan pa tayo dadaan? Yan guys. So, dito na kami ngayon sa Dodge Enterprises. Bibili kami ng pako lang guys. Napakabigat. Pako 1 kilo. Yo, what's up? What's up dude? Mani popcorn. So yun guys. Mauwi na guys ba? Ay, nakabili-bili naman kami guys. Tati. Tati ba? Tati guys. Ano ba? May gusto na naman kaputak ko. Sobrang natin. Sa ilo namin guys. Yan. Hapit malapas guys. 5 little monkeys jumping on the bed. Jumping bed. Ni tambik. Mangga guys. Ang sarap-sarap naman. Yan, idol. Sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Sarap-sarap eh. Sa agad. Ang guys ba? Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Ang init-init pa naman eh. So miss ko naman to eh. Miss ko eh. Miss. Ang ano? Miss Universe. Guys. Pating na kami guys. So dito lang itong video na to guys. Salamat guys sa pagpanood ba. Anga oy.